हर जगह कहता हूँ। अब दो किस्में हो गई हैं जमात, ये समझो दो मसलक हो, तो ये सब एतराफ कर लो इस बात का कि दो मसलक। उनसे भी कहता हूँ, आप हज़रात से भी दो मसलक है। जो उस मसलक को इख्तियार करना चाहता है बुझा, जो इसको इख्तियार करना चाहता है बुझा रहा है, लेकिन काम न छोड़े, काम न छोड़े और किसी एक मसलक को हक़ मुतलक और दूसरे को बातिल मुतलक रखे और लड़ाई झगड़े से परहेज करें, लड़ाई झगड़े से परहेज करें। अब इंग्लैंड में कहां कहां जी बिल्कुल ये बात है, झगड़े हो रहे हैं, मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं, तो फिर कैसे नूर आएगा, कैसे बरकत आएगी? झगड़ा खत्म करें। कोई उस तरह कर रहा है तो उसको उस तरह करने दो, कोई इस तरह कर रहा है उसको इस तरह करने दो। अल्लाह के लिए कर रहे हैं जो, और बदगुमानियां बदज़बानियां, इससे परहेज। दो चीजें, बदगुमानी और बदज़बानी, इससे परहेज करें। यही मैं उन हज़रात से अर्ज करता हूं और ये आप हज़रात से अर्ज करता हूं। बदगुमानी से बचें, बदज़बानी से बचें। अगर कोई यानी बात काबिल इस्लाह नजर आती है, बैठ के बात करते हैं, बस इस पर अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये जो हज़रत रियाज़ साहब के सीने की आग है ये बुझेगी नहीं। हर जगह का হযরত, আমি সব জায়গায় বলি, এখন জামাতের দুটি কিসিম হয়ে গেছে, এটা বুঝে নিন যে দুটি মাসলাক হয়ে গেছে। তো এই বিষয়টি সবাই স্বীকার করে নিন যে দুটি মাসলাক আছে। আমি তাদেরও এটাই বলি, আপনাদেরকেও এটাই বলছি, দুটি মাসলাক আছে। যে ওই মাসলাকটি ইখতিয়ার করতে চায় সে সেদিকে থাকুক, যে এই মাসলাকটি ইখতিয়ার করতে চায় সেই দিকে থাকুক, কিন্তু কাজ ছেড়ে দেবেন না, কাজ ছেড়ে দেবেন না এবং কোনো একটি মাসলাকে হকে মুতলাক এবং অন্যটিকে বাতিলে মুতলাক মনে করবেন না। আর লড়াই ঝগড়া থেকে বিরত থাকুন, লড়াই ঝগড়া থেকে বিরত থাকুন। এখন ইংল্যান্ডে কোথায় কোথায় ঝগড়া হচ্ছে, মসজিদে ঝগড়া হচ্ছে, তাহলে কিভাবে নূর আসবে, কিভাবে বরকত আসবে? ঝগড়া শেষ করুন। কেউ যদি ওইভাবে কাজ করে তাকে সেভাবে করতে দিন, কেউ এভাবে কাজ করলে তাকে এভাবে করতে দিন। আল্লাহর জন্য করছেন। আর বদগুমানি, সন্দেহপ্রবণতা, বদজবানি, কটু কথা, এসব থেকে বিরত থাকুন। দুটি জিনিস, বদগুমানি, বদজবানি, এসব থেকে বিরত থাকুন। এটাই আমি ওই হযরতদের কাছে আর্জ করি, আর এটাই আপনাদের কাছে আর্জ করি। বদগুমানি থেকে বাঁচুন, বদজবানি থেকে বাঁচুন। যদি কোনো অর্থাৎ কথা সংশোধনযোগ্য মনে হয় তাহলে বসে কথা বলুন, ব্যাস। এর উপর আমল করতে থাকলে ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতেই হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির সিনার যে আগুন, জজবা, তা নিভে যাবে না।